بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستار لغاری ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فرینڈ، عرب امارات کی یہ سیکنڈ بلیٹن ہے ہمارا۔ ایک بلیٹن آلریڈی ہم شیئر کر چکے ہیں، اس میں بھی اہم خبریں ہیں، پلیز اس کو دیکھیے اور اس کو بھی کمپلیٹ دیکھیے۔ عرب امارات کی چلتے ہیں اب اہم نیوز کی طرف، اور نیوز کی طرف جانے سے پہلے ان کی سرخیاں۔ غیر ملکی یکم جون سے متحدہ عرب امارات واپس آ سکتے ہیں، اور ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگی۔ کراچی سے ڈکیتی کیس میں ضمانت ملنے کے بعد ملزم عدالت کی پارکنگ سے موٹر سائیکل چوری کر کے فرار۔ اور ہم آگے چل کے بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں کرونا کے حوالے سے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی پر کیے جانے والے جرمانوں میں اضافہ، اور آگے چل کے بات کریں گے عرب امارات میں اسلام مخالف پوسٹ کرنے پر متعصب ہندو ملازم کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا، اور آخر میں بات کریں گے پی آئی اے کے ذریعے اب تک 11,000 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ فرینڈ، ان خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے کروں گا ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے اس سے لائک کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ فرینڈ، چلتے ہیں اب عرب امارات کی نیوز کی طرف۔ غیر ملکی یکم جون سے متحدہ عرب امارات واپس آ سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی جو کرونا وائرس کے باعث اپنے ممالک کو واپس لوٹ گئے تھے، یکم جون سے واپس آ سکتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سرکاری نیوز ایجنسی WAM نے وزارت خارجہ اور فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ ICA کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل ان کی محفوظ واپسی کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ ICA نے UAE واپسی کے خواہش مند غیر ملکیوں کو کہا ہے کہ وہ سرکاری ویب سائٹ جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے پر رجوع کریں اور اس پر دی گئی سروس ریزیڈنٹس انٹری پرمٹ پر رجسٹر کریں۔ یہ ویب سائٹ ہے جس پر آپ نے لاگ ان کر کے اپنی رجسٹریشن کرنی ہے جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ہفتے دبئی میں ساحل سمندر پر واقع ہوٹلوں کو صرف مہمانوں کے لیے پرائیویٹ بیچز کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ عرب نیوز نے WAM نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اجازت ایسے وقت میں دی گئی کہ جب دبئی کرونا وائرس کے باعث لگائی گئی پابندیوں کو نرم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ دبئی میں سپریم کمیٹی آف کرائسس مینجمنٹ نے لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں ہٹانے کے لیے نئے اقدامات کیے ہیں، جن میں عوامی پارکس کو کھولنا اور ہوٹلوں کے نجی بیچز کو کھولنا بھی شامل ہے۔ تاہم کمیٹی نے کہا ان اعلانات کے باوجود سخت حفاظتی اقدامات کو بھی لاگو کیا جائے گا، جس میں سماجی فاصلہ قائم رکھنا اور 5 سے زیادہ افراد کا جمع نہ ہونا شامل ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، جو کہ پاکستان کراچی سے ہے۔ ڈکیتی کیس میں ضمانت ملنے کے بعد ملزم عدالت کی پارکنگ سے موٹر سائیکل چوری کر کے فرار۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں۔ روزانہ سینکڑوں موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں یا چھین لی جاتی ہیں۔ پاکستان بھر میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن کراچی اس حوالے سے سب سے زیادہ بدنام ہو چکا ہے، جہاں دن دہاڑے چور ڈاکو موبائل اور موٹر سائیکل چھین کر یا چوری کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب کراچی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں ڈکیتی کے مقدمے میں ضمانت حاصل کرنے کے بعد مبینہ ڈاکو سٹی کورٹ کی پارکنگ سے موٹر سائیکل چوری کر کے بھاگ نکلا۔ البتہ پولیس نے ڈکیت کو رات کے وقت ایک اور ڈکیتی کی واردات کے دوران دوبارہ گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم اسی موٹر سائیکل پر گن پوائنٹ پر ایک کار سوار فیملی سے لوٹ مار کر رہا تھا کہ گشت پر موجود پولیس اہلکاروں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے SP عاطف نذیر نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ڈکیتی کے پرچے میں ضمانت ہوئی اور موصوف جاتے ہوئے پارکنگ سے موٹر سائیکل لے اڑے۔
सोचा होगा अब खाली हाथ क्या जाना, शायद इससे अदराक है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के हवाले से बनाए गए कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किए जाने वाले जुर्मानों में इजाफा। तफसीलात के मुताबिक इमराती हुकाम ने कोरोना वबा के दौरान लोगों को वायरस से महफूज रखने के लिए बनाए गए कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किए जाने वाले जुर्मानों में इजाफा कर दिया। कोरोना टेस्ट न करवाने पर 5,000 दरहम जुर्माना होगा। इसके अलावा दुकानों रेस्टोरेंटों पर समाजी फासला न रखने पर इनफरादी तौर पर 3,000 और दुकान या रेस्टोरेंट के मालिक को 5,000 दरहम जुर्माना होगा। इसी तरह सटरडाइजेशन मुहिम के दौरान ज़ाब्ताकार की खिलाफ वर्जी पर 3,000 दरहम जुर्माना होगा। हुकाम के मुताबिक स्कूल, जिम, कैफे, स्विमिंग पूल खोलने पर 5,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा, जबकि जिन जगहों पर थर्मल कैमरों की जरूरत है वहां कैमरे नस्ब न करने पर 20,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। किसी पार्टी या इज्तिमा की सूरत में मेज़बान को 10,000 दरहम जबकि मेहमानों को इनफरादी तौर पर 5,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। किसी दफ्तर या कंपनी में मास्क न पहनने वाले शख्स को 500 दरहम जबकि कंपनी को 5,000 दरहम जुर्माना होगा। अगर कोई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 30% मुलाजमीन को दफ्तर में बुलाने के कानून की खिलाफ वर्जी करेगी तो इसे 3,000 जुर्माना अदा करना होगा। इस तरह इमारात में वर्कर को इमारात में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर कंपनी को 10,000 दरहम जुर्माना होगा और गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। दूसरी जानिब ऐलान किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बुध के रोज से रात 8 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन नाफिज होगा। इमराती हुकूमत ने ऐलान किया कि मुमलिकत में रात के औकात में लॉकडाउन में तवसी कर दी गई और 20 मई से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होगा। अलबत्ता फार्मेसीज और सुपर मार्केट्स 24 घंटे खुली रहेंगी। अब हम रुख करेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट का। अमारात में इस्लाम मुखालिफ पोस्ट करने पर मुतासिब हिंदू मुलाजिम की शामत आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात रास अल खैमा कोरोना की वबा के बाद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मनफी इंतहा पसंद हिंदुओं की जानब से मुसलमानों के खिलाफ शर अंगेज प्रोपेगंडे में तेजी आ गई। इमराती रियासतों में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान दर्जनों भारतीयों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर शर्मनाक प्रोपेगंडे पर मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। ताहम मुतादिद इंतहा पसंद हिंदू अभी तक हज़रत सराय से बाज नहीं आ रहे। रास अल खैमा में भी एक भारतीय शहरी को फेसबुक अकाउंट पर मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज पोस्ट लगाने पर कंपनी ने मुलाजमत से फारिग कर दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक मुतासिब हिंदू भारतीय रियासत बिहार के इलाके छापरा से ताल्लुक रखने वाला बर्ज लाल गुप्ता एक मादनियाती कंपनी स्टीवन रॉक के हेडक्वार्टर में मुलाजमत कर रहा था, जिसने कुछ रोज कबल अपनी फेसबुक पोस्ट में मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहराया था और दिल्ली के हालिया फसादात में 53 मुसलमानों को शहीद करने पर खुशी का इजहार भी किया था। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने बर्जलाल की मुसलमान मुखालिफ पोस्ट रिपोर्ट कर दी थी, जिसके बाद कंपनी की जानिब से भी इसकी शर्मनाक हरकत पर नाराजगी का इजहार करते हुए इसे बगैर नोटिस के मुलाजमत से निकाल दिया। कंपनी के एक सीनियर ओहदेदार ने गल्फ न्यूज़ को भेजी गई एक ईमेल में कहा कि कंपनी के एक जूनियर ओहदेदार की जानिब से मुज़म्मती मुनाफरत पर मबनी पोस्ट की तहकीकात करने के बाद इसे बगैर नोटिस के मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। हमारी कंपनी इमारात की मजहबी रवादारी और बराबरी के पुरजोश हिमायती है और किसी भी किस्म की मजहबी मुनाफरत और इम्तियाजी सलूक के सख्त खिलाफ हैं। हमने तमाम मुलाजमीन को खबरदार कर दिया कि किसी भी किस्म की तासुब परस्ती और इम्तियाजी सलूक में मुलविस मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम चंद भारतीय हिंदू की जानिब से सोशल मीडिया पर मुसलमानों और इस्लाम के बारे में शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ताहम इमराती हुकूमत की जानिब से हरजा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इन्हें सजाएं सुनाकर डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये हमारे इस बुलेटिन की आखिरी अपडेट है और ये हमारा सेकंड बुलेटिन है। फर्स्ट बुलेटिन देखना मत भूलिएगा, उसमें भी अहम न्यूज़ हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। PIA के जरिए अब तक 11,000 पाकिस्तानियों की वतन वापसी।
पाकिस्तान। लाहौर। पीआईए के जरिए अब तक 11,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान पीआईए ने बताया कि 1 अप्रैल से 12 मई तक खसूसी परवाजों के जरिए 11,000 पाकिस्तानियों की वापसी की गई है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के हवाले से बताया गया कि वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी सऊदी अरब, कनाडा, तुर्की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में फंसे हुए थे। इस बारे में बात करते हुए तर्जमान का मजीद कहना था कि मुल्क से बाहर जाने वाली 108 परवाजों के जरिए पाकिस्तान में फंसे हुए 32,600 अफराद को उनके ममालिक पहुंचाया गया। इस तरह 177 परवाजों के जरिए 43,900 अफराद को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया जा चुका है। इस वक्त आलमी वबा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गई है, जिसके बाद तकरीबन पूरी दुनिया में फिजाई ऑपरेशन की बंदिश की वजह से लोग फंस गए थे। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने बैरून मुल्क से दरखास्तें की थीं कि इन्हें वतन वापस लाया जाए। इस तरह पाकिस्तान में मौजूद दूसरे मुल्कों के शहरियों ने भी अपने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने यह जिम्मेदारी उठाते हुए इन तमाम लोगों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया और ये सिलसिला जारी है। याद रहे कि इससे कबल जुमे को वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा था कि ईद से कबल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क खसूसी परवाजों के जरिए 7,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाए। उन्होंने बताया कि 18 मई को चीन के शहर वुहान से तकरीबन 250 तलबा को खसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा। इस बारे में तफसील उन्होंने बताया था कि 18 मई को चीन के शहर वुहान से तकरीबन 250 तलबा को खसूसी परवाज के जरिए लाया गया। इस बारे में तफसीलात बताते हुए तर्जमान पीआईए ने बताया 1 अप्रैल से 12 मई तक खसूसी परवाजों के जरिए 11,000 पाकिस्तानियों की वतन वापसी की गई है। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।